अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दुनिया में रोज़ा रखना कब से शुरू हुआ और सबसे पहले रोज़ा किसने रखा? चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। रमज़ान का महीना एक ऐसा पाक महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ, जिसमें लोगों के लिए सीधा रास्ता बताया गया है। दोस्तों, रमज़ान का महीना एक ऐसा पाक महीना है जिसमें हर मोमिन की दुआ कबूल होती है। अल्लाह पाक ने हर मोमिन के ऊपर रमज़ान के 30 रोजे फ़र्ज किए हैं। जैसा कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और दुनिया में लोग रमजान मुबारक के रोजे रख रहे हैं, क्या आपने कभी ये सोचा कि हम पर रमजान के रोजे क्यों फर्ज किए गए और क्या हमसे पहले वाली उम्मत भी रोजा रखा करती थी? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत में फरमाया कि ऐ लोगों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले वाली उम्मत पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम रमजान जैसे पाक महीने का एहतराम करो, पाबंदी के साथ रोजा रखो। और जो इंसान रोजा रखता है अल्लाह पाक का हुक्म मानकर, फिर अल्लाह पाक उस रोजेदार को उसके सब्र का बदला अता करता है और इंसान अमीर हो या गरीब सभी को उसकी नेमतें मिलती हैं। और हर मुसलमान इस महीने में हर गुनाह से परहेज करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हो जाता कोई खा पी नहीं सकता। अगर हिस्ट्री और मजहब के नज़रिए से देखें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद रोज़े रखने की शुरुआत हो चुकी थी। बताया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम महीने के 3 रोज़ा रखा करते थे और साथ में ही ये भी बताया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद से ही रोज़ा रखना शुरू कर दिया था। और इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम साल के 36 दिन रोज़ा रखा करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही चांद की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखा जाता था और ये वो तारीख है जब चांद पूरा मुकम्मल हो जाता था। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह महीने के 3 रोज़ा रखे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान से बचने पर शुक्र का नाम दिया। और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखने का तरीका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तरीक़ों से थोड़ा सा अलग था और वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह एक रोज़ा रखा करते थे और एक दिन इफ्तार किया करते थे, यानी आधा साल रोज़ा रखा करते थे। उसके बाद हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 9 रोज़ा रखा करते थे। महीने के शुरू के 3 दिन, आखिर के 3 दिन और बीच के 3 दिन का रोज़ा रखा करते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के तरह ही रोज़ा रखा करते थे। हर महीने रोज़े रखते गए। रिवायत में ये भी आता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी साल के रोजे रखे करते थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रोजा रखने का तरीका सबसे अलग था। चुनाचे हज़रत सहाबा इकराम कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लगातार 3 महीने तक रोजे रखने का हुक्म दिया और इसके बाद वो अल्लाह ताला से हम कलाम करेंगे, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातचीत करेंगे। और फिर जब 3 महीने के बाद हम कलामी का दिन आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इतने दिन रोज़ा रखने की वजह से उनके मुँह की बदबू के साथ वो अल्लाह ताला से कैसे मुलाकात करेंगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पेड़ की टहनी तोड़ी और उससे मिसवाक कर लिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने इन्हें दखल अंदाजी करने की वजह से उन्हें 10 रोज़े रखने का और हुक्म दिया। दोस्तों, कुरान मजीद में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का रोज़ा किसी के साथ बातचीत ना करने का था, यानी खामोशी का था। दोस्तों, कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी तमाम उम्मत को जोड़ दिया। जैसे हर उम्मत पर नमाज का हुक्म दिया गया, वैसे ही हर उम्मत पर रोजे का भी हुक्म दिया गया। पिछली उम्मतों की रोजे हालातों की वजह से आज की उम्मत से अलग हैं। रोजे कितने और कैसे रखे जाएंगे, बस यही फ़र्क है। और पिछली उम्मत पर रमज़ान के रोजे फ़र्ज नहीं थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमज़ान के रोजे हिजत से 1.5 साल बाद 10 सावन उल मुबारक 2 हिजरी के महीने में फ़र्ज किए गए। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है कि माह रमज़ान वो मुबारक महीना है जिस महीने में कुरान पाक नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत का रास्ता है, जो सीधा रास्ता बताया गया है। उसको इस महीने में पूरे रोजे रखने चाहिए। अगर कोई बीमार है या फिर सफ़र में है और इसके रोजे छूट जाते हैं तो वो बाद में इस रोजे की कज़ा कर सकता है। अल्लाह ताला ने हर तरह से इंसानों के साथ आसानी की है और उसका काम सिर्फ आसानी ही करना है। और इस महीने में हमें पूरे रोजे रखने चाहिए। अगर किसी कारण रोजा छूट जाता है तो बाद में रख लेना चाहिए और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए।
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہود نصرو 10 محرم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، ویسے ہی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ امت نے ان روزوں کو بہت احترام کے ساتھ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ بولے، اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی اور سمندر سے راستہ بنا کر دریائے نیل کو پار کروایا تھا، اور ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات میں ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تبھی حکم دیا کہ تم بھی محرم کے 10 دن کا روزہ رکھو۔ یہود 1 روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، 1 تاریخ کو 1 اور 2 تاریخ کو۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اور ہر مہینے 3 روزے رکھو، اور کہا گیا، اور چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ہر مسلمان روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر جب ان روزوں کو فرض کیا گیا تو ان روزوں کو سنت روزہ کا درجہ دے دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس مہینے کی پہلی تاریخ آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اس مہینے کی آخری تاریخ کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزے رکھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جیسے کہ آج کے زمانے میں سائنس کی نالج لوگوں کو بہت زیادہ ہے، وہ نئے طریقے سے ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اور سائنسدانوں نے روزے کے حوالے سے بھی بہت ریسرچ کیا تو انہیں بہت سارے فائدے معلوم ہوئے کہ روزے رکھنے سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ روزہ ہمارے دل و دماغ کے لیے بہت فائدے مند ہے۔ روزہ دل اور دماغ کو ہیلتھی بناتا ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کا BP کبھی ہائی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کبھی لو ہو سکتا ہے، وہ نارمل ہی رہے، جیسا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ BP نارمل ہے، کیونکہ روزے میں انسان کم کھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی باڈی کی چربی پگھلتی رہتی ہے۔ جیسے لوگ پوری سال ڈائٹ فالو کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ان سب کی نیڈس ہی نہیں ہوتی، روزہ خود سب کنٹرول کر لیتا ہے۔ بٹ رمضان میں روزے کی حالت میں یہ کام روزہ خود کرتا ہے، یعنی پیٹ کی چربی خود پگھلنے لگتی ہے، اور روزہ رکھنے سے کبھی کمزوری بھی نہیں آتی، انفیکٹ خود طاقت آتی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو جس سے آپ صحت مند ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ روزہ رکھ کر ہم کمزور ہو جائیں گے، بٹ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، اس کے بہت فائدے ہیں، اور اگر تم روزوں کے فائدے جان جاؤ گے تو تم پوری سال روزہ رکھو گے۔ روزہ رکھ کر ہماری باڈی میں بہت چینجنگ یعنی بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں، جس کے لیے ہم خوب محنت کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے ڈائجسٹ یعنی کہ ہاضمہ صحیح رہتا ہے، کبھی گیس نہیں بن سکتی، اور کھانا بھی آسانی سے پچ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارے پھیپھڑے صحیح کام کرتے ہیں، اس میں خون کی سپلائی صحیح طریقے سے ہوتی رہتی ہے۔ روزہ رکھنے سے پھیپھڑے صحیح کام کرتے ہیں اور ان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے، اور روزہ رکھنے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اس پرکار سائنسدان نے کتنے سارے روزہ رکھنے کے فائدے بتائے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اب جو انسان جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، دنیا میں بھی وہ اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اور آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے ہر مسلمان پر فرض کیے ہیں، کوشش کی جائے کہ ہمارے روزے نہ چھوٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی ہدایت دے، ہدایت سے نوازے، اور روزے کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور ہم سب کی جائز دعاؤں کو، نیک دعاؤں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا، اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔